police jet. Eh, la police jet les combien خاوة والله ça fait plaisir كي تشوفوا الجزائريين هنايا. فوالا رانا تحت إقامة جبرية هنايا. Voilà, en direct, la grande poste. Les Algérois. Ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir. Voilà, en résidence surveillée par 70 policiers. Vraiment, ça fait plaisir. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah, بعكس Inch'Allah. Regardez, la police. Voilà, راكم تشوفوا الشعب الجزائري ما شاء الله. Ça fait plaisir, hein. Tous les Algériens ولا لا ما شاء الله. Vive les Algériens. Ça fait plaisir, la belle. Qu'est-ce qui est caché là? Vous avez vu ou pas? Inch'Allah, Inch'Allah. Les hommes. Voilà, ça, nous venons l'homme à la grande poste d'Alger, soutien de la population. عزاز الله ولا لا؟ هذا خونا عزاز الله. Les hommes. Passif des Algérois alors que la police est en train d'encercler le bureau de Rachid Ekaz à la grande poste d'Alger. Regardez, c'est bon. Ça fait plaisir quand même. Wallah, Allah yahfazkom. Merci beaucoup. Allah yahfazkom. Vous avez vu? Le soutien des Algéroises et des Algérois avec Rona Adel Bellah, journaliste algérien emprisonné contre eux. Inch'Allah, bien sûr. Que d'aller au Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah.
Voilà, comme تشوفوا حنا سلميين قانونيين ديمقراطيين وحضاريين. هيا خلوهم. Regardez, la police est en train de disperser les gens. Regardez, la police est en train de disperser les gens. Regardez, la police est en train de disperser les gens. Regardez la violence institutionnelle. Zido. Regardez, la police est en train de disperser la population qui nous soutient. Regardez, la police est en train de violenter et de disperser la population. C'est une honte. C'est une honte. La police sur ordre de la mafia d'Alger est en train de disperser la population qui est venue me soutenir. Regardez par vous-même. Regardez par vous-même. La police sur ordre de la mafia d'Alger est en train de disperser la population qui est là pour m'apporter son soutien. Police anti-émeute. Regardez pas vous-même. C'est un comportement irrespectueux, inacceptable aujourd'hui en Algérie en 2019. C'est inacceptable. على هذا الحقرة هذه علاش؟ على هذه الحقرة هذه علاش؟ علاش تديروا هاك علاش؟ خلوا الناس تعيش. خلوا الناس تعيش. Regardez, police anti-émeute sur ordre de la mafia d'Alger. Regardez par vous-même. La police anti-émeute est en train de disperser la population qui est là pour m'apporter son soutien. C'est une honte. Voilà ce que préfigure le mandat, le 5e mandat de la dictature de Bouteflika. Regardez par vous-même. Regardez par vous-même. C'est une honte. Kéritha. On peut constater que la police anti-émeute algéroise, sur ordre de la mafia des 40 voleurs, est en train de disperser la population qui est venue m'apporter son soutien pour mettre fin à cette résidence surveillée illégale. Regardez par vous-même. Regardez. C'est une honte. How it's possible to live in a dictatorship? How it's possible? تحيا الجزائر! تحيا الشبيبة! تحيا الجزائر! شوفوا بعينيكم شوفوا. والله لا عيب عليكم. شوفوا الإسلام شوفوا. Tout ça dans un climat anti-dictatorial ici à Alger. Comme vous pouvez le voir, la jeunesse algérienne ne supporte plus cette dictature du régime de Bouteflika. Voilà, vous voyez la police anti-émeute est en train de disperser la population qui est venue me soutenir. C'est une honte. C'est une honte de vivre dans une dictature en Algérie en 2019. Voilà. Vous avez la preuve que le régime de Bouteflika est un régime dictatorial. Voici le livre que j'ai publié qui s'appelle The Bouteflika Dictatorship and the French Protection. Voilà, vous voyez par vous-même. C'est une honte. سيروا تفيد راجل واش راك هذه الديكتاتوريه يا سي رشيد انا نشوفوا ديكتاتوريه كبيره هذه عمرها ما صرات هكذا احنا عمرنا ما شفناها سي طري ماليرو عمرنا ما شفناها الشعب راهو سلمي الشعب راهو يغني الشعب راهو فرحان ماهو يكسر ماهو يحرق ماهو يسب ماهو يطرطق ولكن راكو تشوفوا هما يعطوا ليكزومبل بهذا الشعب هذايا الشعب في قمه الحضاره ولكن هما يزيدوا يبروفوكيهم حتى باش ينوضوا احنا ماناش عنف احنا سلميين ديما احنا سلميين سي رشيد احنا ديما سلميين والشعب الجزائري شعب حضاري عمرهم ما كانوا متصورين باللي الشعب تاعنا مربي ولكن الشعب تاعنا مربي الله يبارك والشعب سلمي وان شاء الله تبقى ديما سلميه بارك الله فيك. Voilà, vous avez la preuve que le régime de Bouteflika est un régime dictatorial qui menace les populations, qui disperse les populations qui sont pacifiques et qui sont là pour m'apporter leur soutien
un soutien pacifique, légal, démocratique, civilisationnel. Nous sommes au direct de la Grande Poste. Vous voyez 70 policiers sont là à m'empêcher de circuler librement. Allah yahfazkoum ya shab jazairi, Allah yahfazkoum. Voilà, vous avez le livre The Bouteflika Dictatorship Under French Protection. Voilà, شوفوا بعينكم. Voilà. This is the book that I have written about the dictatorship, the Bouteflika dictatorship under French protection. You know that this president is died, is dead. You see what I mean or no? So we have to fight democratically this Bouteflika dictatorship. Voilà. The Bouteflika dictatorship under French protection. شعب جزائري على بالكم باللي في عيد المران ما بغاوش يعطوا جنسيات الوالدين خديجة بن شبوب والعربي الكاس ربي يرحمهم، ما بغاوش يعطونا الجنسية، الورقة اللي تبين باللي جزائريين، جاهم تعليمات من زير العاصمة باه ما يعطوناش الجنسية، ما نحطوهمش في المجلس الدستوري. راكم تسمعوا ولا لا؟ هذا هو البرهان تاع الديكتاتورية تاع النظام تاع بوتفليقة هذا اللي مات. اروح اروح الصور اروح. كارثة. السلام عليكم يا حوتي. السلام عليكم. انا خاوتكم. ما تدخلوش في البير تاع هذا النظام فاسد. احنا خاوتكم. احنا خاوتكم. احنا خاوتكم. وانا شهود، احنا خاوتكم جزائريين. ما تدخلوش في البير تاع هذا النظام فاسد هذا. احنا خاوتكم. احنا نحترموكم. Alors regardez, climat tendu ici à la Grande Poste. You can see what they do here against an independent candidate. ما تطيحوش في الفخ. الشرطة احنا خاوتكم. الله يحفظك. ورانا مقصيين. حتى حوزوني من الولاية وبيحوزوا فينا منا. الكاس عاود. كريم. كريم. الله يجيب الخير. هذا الكاس حضرونا. ليه بالعقل ليه بالعقل. أنا عايش في غربي الكاس، أنا عايش في غربي. والله لا صح. للزوم. شوفوا لا بوليس، شوفوا شرايطها، شوفوا التبهدله. يا ودي راكم تبهدلوا في روحكم. خلوا الناس تعيش، خلوا الناس تعيش. Laissez la population libre. خلوا الناس تعيش. يا الأب خلوا الناس تعيش. Regardez le climat dans lequel nous sommes aujourd'hui à Alger. La police, sur ordre de la mafia d'Alger, empêche la population de nous soutenir, de mettre fin à cette résidence surveillée illégale. Incroyable. Regardez-moi cette dictature algérienne des Bouteflika sous protection française. Under French protection. الله يحفظكم. والله الله يحفظكم. الله يحفظكم ان شاء الله. الله يحفظكم ان شاء الله. الله يحفظكم يعطيكم الصحة. Alors regardez. يا الله يحفظكم. الله يحفظكم يا ولد الجزائر. تحية الجزائر. Regardez, police anti-émeute devant le bureau de Rachid Ekaz ici à Alger à la Grande Poste. Nous sommes en plein cœur d'Alger, devant la Grande Poste où le président Macron était venu déjà il y a quelques mois. Et malheureusement, la présidence française soutient la dictature algérienne du clan Bouteflika ici à Alger. Nous sommes avec un célèbre journaliste algérien qui a été emprisonné à cause de ses prises de position courageuses, Monsieur Adlen Mellah.
Un petit mot, monsieur عبد الفلاح. السلام عليكم. عليكم السلام. صافا شيخنا لاباس. والله رحمة ربي. واش رايك؟ واش راسك اليوم؟ واش راسك؟ نهضروها في الحوار حنا. إن شاء الله، إن شاء ان شاء الله. الله لايف اليوم. إن شاء الله، إن شاء الله. معاك. الله يحفظك خويا. وانت هيا روح ما نهضروش كاع. هيا سي بون، طلع الزاب نتايا. Voilà, comme tu peux بعينيكم. C'est scandaleux ce qui se passe aujourd'hui à Alger, à la veille d'une élection présidentielle très importante pour l'avenir du pays. راكم تشوفوا بعينيكم باللي كارثة راهي صارية اليوم أمام المكتب رشيد نكاز مترشح حر في هذه الانتخابات الرئاسية اللي راهم جايين إن شاء الله 18 أفريل 2019. كارثة. راكم تشوفوا بوليسية 70 بوليسية داروهم هنايا أمام المكتب تاعنا ما يخلوناش نهضروا مع الشعب الجزائري أمام البريد المركزي. كارثة. Catastrophe. Voilà, police anti-émeute devant le bureau de Rachid Nekaz ici, où il est placé illégalement en résidence surveillée, avec interdiction de communiquer avec la population, de récupérer les signatures nécessaires à la validation de son dossier de candidature qu'il doit déposer au Conseil constitutionnel le 3 mars prochain. Donc, comme tu vois, salam alaikum. يعطيكم الصحة الله يحفظكم. راكم تشوفوا لا بوليس راه يتمنع الشعب الجزائري لا يهضر مع المواطن الجزائري رشيد نكاز. وحنايا ما عندنا حتى مشكل مع الامن الجزائري، مشكل مع المافيا تاع 40 سراق اللي يعطوا في الامر باه يمنعوا الشعب الجزائري يتلاقى مع مواطن جزائري رشيد نكاز. Voilà, regardez, en direct. Donc voilà, je m'adresse à la presse internationale. Nous sommes ici à Alger, devant le bureau de Rachid Nekaz, à la Grande Poste d'Alger, là où il y a... Donc je suis placé en résidence surveillée illégale. Il y a plus de 70 policiers stationnés devant le bureau de la Grande Poste et qui m'interdisent de sortir et de rencontrer la population et de réunir les signatures nécessaires à la validation de mon dossier de candidature à l'élection présidentielle. Dossier que je dois présenter le 3 mars prochain au Conseil constitutionnel. Voilà, vous avez la preuve en vidéo et par image. Voilà, regardez. Alaykoum salam. Inch'Allah, les hommes, ergal. Inch'Allah. Voilà, vous voyez. Ça fait plaisir. Regardez la population disperse. Inch'Allah, Inch'Allah. Regardez la police. Inch'Allah, le Doha, l'Yed Feliet. Inch'Allah. Vous voyez que la police anti-émeute empêche la population d'être solidaire avec vos placements en résidence surveillée illégale. Tahitou Shabiba. Allah yahfazkoum. راكم تشوفوا بعينكم كارثة 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 كارثة. الله يهدينا والله يهديهم كاع ان شاء الله. Voilà les hommes, chauffe. Regardez, regardez par vous-même, la police disperse la population. Inch'Allah, على بالي على بالي. الله يحفظكم. Merci beaucoup. Merci beaucoup. démocratie عند ربي سبحانه. Regardez, la police empêche la population d'être solidaire avec le candidat indépendant aux élections présidentielles algériennes du 18 avril prochain. Plus de 200 policiers sont mobilisés ici, aux abords du bureau de Rachid Nekaz, ici à la Grande Poste. Vous voyez par vous-même. Voilà, vous voyez bien que c'est une dictature en bonne et due forme qui s'est installée aujourd'hui en Algérie. La dictature Bouteflika sous protection française, under French protection. C'est une honte. Voilà l'image du 5e mandat du régime Bouteflika qui s'annonce. Un mandat dictatorial
un mandat liberticide, un mandat qui prive. الله يحفظك يا اختي الله يحفظك. احنا امازيغيين ومسلمين. شوفي حنايا رانا ضد الديكتاتوريه. تسمي العربيه ولا لا؟ تفضل. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظكم. راكم تشوفوا ديكتاتوريه جزائريه، اسمح لي. شوفوا بعيدكم ديكتاتوريه جزائريه. راهم يحبسوا يبنوا فيها كارثه. والامن مسكين راه يدخل روحه في موضوع سياسي. لازم الامن ما يدخلش روحه في الموضوع السياسي. لازم يبقى زوج. شوفوا عيب كي نشوفوا هذه الديكتاتوريه تستعمر في الشعب الجزائري. السلام عليكم. سلام. فوالا شوفوا بعينيكم سيت اون هونت. كارثه. واش راه صار اليوم في الجزائر، في الجزائر عاصمه؟ رانا نشوفوا باللي هذه الديكتاتوريه تاع 40 سراق راهي تستعمر في الشعب الجزائري وفي مترشح رئاسيات. كارثه كارثه. شوفوا بعينيكم. الله يحفظكم. يعطيكم الصحة والله يحفظكم. شوفوا بعينيكم. السلام عليكم. هزوا الفلام. يعطيكم الصحة. رشيد في بلاص باترا معاك. الله يحفظك. بارك الله فيكم. ان شاء الله. هيا دي فام دي زوم انسى رجال ما شاء الله. Regardez, la police sur ordre de la mafia d'Alger est en train de disperser la population. C'est une honte. كارثة. واش رانا نشوفوا اليوم في الجزائر عاصمة؟ هذه بلاد الشهداء ربي يرحمهم. شوفوا اش راهم يديروا. اهدر. يعطيكم الصحة كلمة فرنسا. بارك الله فيكم. يعطيكم الصحة. بارك الله فيكم. للزام انتوما للزام. فوالا راكم تشوفوا بعينيكم. شوفوا اش راهم يديروا. سي لطفي كيما بلادنا ولات كيما هاك؟ والله ما فهمنا. كيفاه؟ والله ما فهمنا. واش راه صاري؟ انا راني خايف كيفاش راح يقابلهم العربي بن مهيدي الله يرحمه والسي الحواس والاميروش وحسيبه بن بوعلي. كيفاش راح تقابل هذوما المسؤولين؟ ماتوا. نو كمل. ماتوا باش نكونوا احرار، ولكن حبوا يرجعونا عبيد. يا سي رشيد سي طري مالورو كيفاش ولات الجزائر. سي طري مالورو. يو قالوا لي ممنوع عليه ما نخرج. كارثه. شوف بعينك. شوف هيا شوفوا بعينيكم. السلام عليكم. هزوا الفلاك صافا شويه. الله يحفظك. Voilà. Nous sommes dans une situation incroyable ici à Alger. يعطيكم الصحة. رجال انسى. بارك الله فيكم. تحيا الجزائر. يحيى الشبيبة. الله يرحم الشهداء. الله يحفظ الجزائر. شوفوا بعينكم. يحيى الجزائر. الله يرحم الشهداء. هلا شفتوا ولا لا؟ هلا شوف. نستقبلوا البلاد ان شاء الله. فوالا لا سيتواسيون. شوفوا بعينكم واش راه صار اليوم. فوالا تحيا الجزائر. هذا الاعلام ماتوا عليه مليون الشهيد ربي يرحمهم. ما نخلوش هذه لا مافيا
تستعمر 42 مليون جزائريين. Pour ce drapeau, il y a eu 1,5 million de martyrs. Et nous ne laisserons pas cette dictature et cette mafia algérienne salir le sang des martyrs. رانا باب البارد المركزي لا غروند بوست تاع الجي. شوفوا واش راه صاري، شوفوا واش راه صاري. هذه الديكتاتوريه هذه تاع المافيا تاع 40 سراق. شوفوا شنو يديروا، كارثه. سي مصطفى امين واش رايك اليوم؟ بلا ما نعلقوا الصور راهم هما يهضروا. دونك سون كومونتير، راكم تشوفوا لي زيماج، تشوفوا لي فيديو هكا. واش من الهدف هذا؟ شو الهدف؟ ما هو الهدف؟ الهدف على بالك لما يكون عندنا حاكم ديكتاتور يعني نجي نشوفوا يستعمل السلطه بهذه الطريقه، يعني ما فيها والو. خلي مواطن جزائري يمشي انك تلحق وين ما يخلوكش تخرج، وتخرج يعتقلوك. كي تجي لهنا توقفك تشوف تخرج تبرك لهنا، ما خرجتش سبيسيالمون عليهم، خرجت سبيسيالمون بور فير انترفيو تشوف لا رياكسيون تاع المواطنين كيف يعني تعلقوا بك. يعني هذيك كما يقولوا احب من احب وكره من كره، ان الشعب الجزائري تعلق بشخص اسمه رشيد نكاز، هو حاليا مترشح حر لرئاسيات 2019. جو شوفوا لا ريبريسيون اللي راهم يديروها على الناس. كما يقولوا شفتوا تصاور وحدهم يعبروا على انفسهم. بارك الله فيك يا مصطفى عبيد، مكلف الاعلام حركات الشباب والتغيير، يعطيك الصحه. ايه الشاب جزائركم تشوفوا حنايا ديما نبقاو سلميين قانونيين ديمقراطيين وحضاريين. حنايا ما نستعملوش العنف، هذه الرساله تاعي تاع اليوم. وحنايا نبقاو لهنا في بلادنا، في وسط البلاد. ما راناش في واشنطن، ما راناش في لندن، ما راناش في باريس، رانا في الجزائر عاصمة في وسط البلاد. ونبقاو سلميين قانونيين ديمقراطيين وحضاريين. ورانا نبقاو لهنا، والجمعة إن شاء الله نبقاو هنايا فاني ونكونوا معكم من بعد الجمعة ضد هذه العودة الخامسة، ضد الديكتاتورية، ضد المافيا تاع 40 سراق. وبارك الله فيكم.